très fort pour la gloire de notre Dieu. Je sais que tu as bien prié. Tu applaudis très fort pour la gloire de notre Dieu. Mungu akubariki. Jua ya kusema kama Yesu, celui qui était Dieu, bien que bengine bataweza kubisha, mais pour uyo ya kusema ke Yesu eko Mungu, celui qui était Dieu, il a fait confiance au Saint-Esprit juu aweze hapa chini ya dunia. Wakati le Mungu aliumba bintu biote, suivez même les documentaires, vous allez comprendre que Dieu a libéré une force. Il y a de l'énergie. Hata kama unangara forme ya bulongo vile iko mule ndani muku moto, il y a une force iko incarnée mukila kintu kyote, mumichi, mumanyama. Il y a une force, il y a un pouvoir que Dieu a distribué mubile biote. C'est pourquoi Mungu wakati la naumba muntu anamupatia le pouvoir de dominer. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Et puis, lorsque nous allons mon livre ya Apocalypse, ataka masasa yake ni mwisho ya nani ya, sauf que kuna sema juu ya mambo ile ilifanyika avant, mais au niveau surnaturel. Wakati ile shetani barimutupa uyo ya kusema ke barisema malheur à la terre. Pourquoi? Parce que nani adui ananguka pale chini. Amen, amen. Vita iku hapa chini ya dunia. Uyo ya kusema ke biote abina facile. Même lorsque Dieu a créé toutes choses, vous allez voir que toutes les bonnes choses sont toujours entourées les dangers. Amen, amen. Sont entourés par les dangers. Kama unaenda unasumbulia na nani na bagrezer, batakwambia toujours or haina pafasha teketeke, diama haina pafasha teketeke, mwangaria tangaji vile iko noa ile ya nani, utaona ngaji iko naona kanika, mais mi baisha kufanya nini? C'est pour vous dire que Mungu ye mwenyewe ndio anabifanya ke bishikwe facile. Mais aina kusema ke kama alifanya vile c'est pour que nous puissions échouer. Non, non. Mungu aliweka tena na yo makapasite akiri ndani yetu koma kuingia na kupata bile Mungu ashofichika. C'est amen. Alors c'est pourquoi nous parlons du Saint-Esprit. Et nous vous disons que kama Yesu aliweka confiance mu Saint-Esprit, na à partir du Saint-Esprit alimwezesha anaweza mission. Pourquoi pas chier tutezi tuna négliger Saint-Esprit? Tunapasha kufanya vraiment confiance ndani ya Saint-Esprit. Amen, amen. Kama unatembea na Roho Mtakatifu atakuwezesha mubyote vile kunafanya. Et je vous dis aussi à vous, ya kusema que le Saint-Esprit n'est pas tellement important pour nous les prédicateurs, ou bien les modérateurs, ou bien les chantres, ou bien seulement pour l'église. Non, le Saint-Esprit est aussi très capital, important. Yeye ndani ya maisha yako mubile unafanyaka mumakazi yako. Sema amen. Inasema sema amen ya nguvu. Ushwaze ya kusema ke ni paka shiye ba prédicateur, njo tukubezwa na Roho Mtakatifu. Njo tubiri, njo tusema langue, njo tutabiri. Non, na weye muile commerce ukubezwa na Roho Mtakatifu. Sema amen. Muile kazi yako, muile métier yako ile ukubezwa na Roho Mtakatifu, puisque c'est une personne kukupatia kama sema dans ce monde ici, kukubale le grand, les hommes puissants, tous ces binabi beko nengia en contact avec le monde spirituel. Amen, amen. Ma démon ikuna inspiré. Wakati le vous regardez même ata ba philosophe tous ces binabi, il m'inspire, ba poète. Banekalaka na monde comme les poètes, beko na monde qu'on appelle azur. Moule kama nerikokota. Donc mouye anenda. Alléluia.
anaenda kupata inspiration pale wao wene kukomprendre kintu, pale wao wene kona kintu ye kona kuona po quelque chose, kuku mademo ile kona muinspire, kama anarudia hivi anakuwa grand bile kona fanya bile kona sema banebianjika mabitabu tunebifunda na kumasomo sans le savoir ya kusema ke hii yote ma formule tuko na nani hapa ilitoka quelque part la kumampepo tu hivi na hivi. Amen, amen. Uyo ya kusema ke mauwezo yote hii tuko naona hapa, uyo ya kusema ke haikujikreye yo nyewe. Non, non. Même le diable avant qu'il soit Satan, leo hii tuseme ke oh ni shetani hivi na hivi hivi na hivi, il était d'abord Lucifer, c'est-à-dire ange de lumière. Il était au service de Dieu. Mungu alimumba anamupatia ile pouvoir iko na shetani inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Mungu ndio alimumba anamupatia hayo. Yeye ndio anageuza donc anakuwa contre ule alimumba. Amen, amen. Alors anaanza kuutiliser ile pouvoir ile alikuwa nayo, anaanza kuutiliser mubibaya. Uyo ya kusema ke ile nguvu ana yenjo aliumba ndani yake, ni Mungu ndio alifanya nini? Alimupa hayo. Mais maintenant kama sema shie les voir, nous disons le surnaturel divin. Pourquoi divin? Puisque uyo ya kusema ke sur, il est sur naturel, il y a le mot nature, l'essence nature, il y a sur, c'est-à-dire que kintu kiku mwi niveau kisha sur c'est au-delà. Amen, amen. Maisha hii tuku nayo, uyo ya kusema ke haina paka hii tuku naona na macho, me uyo ya kusema ke kuku tena maisha ingine macho, me ile maisha iko kwako. Sema amen. Alors maintenant kule tuku na tire, kama sisema ke kuku bale beko na ile mawezo ya hapa chini ya dunia, c'est ce que nous appelons le paranormal. Mais si ana paranormal yetu uwezo inatoka kwa mwenyewe. Sema amen. C'est pourquoi vile kupale, je te dis que aina paka shie ba prédicateur, jo tunapasha kwa besoin na weye munyumba yako, mu education ya batoto yako uku besoin na Roho Mtakatifu akusaidie. Sema amen. Wakati leo na conseil batoto yako, kama Mungu eko pamoja na wewe, bila utasema bitengia mu mashikio yabo, bitengia mu maro yabo, bitekala mule na utona changement inaanza kufanika. Amen yako kwa ya chini sana. Mimi nasema amen yako kwa ya chini. Ne sois pas désespéré. Dieu est avec toi. Sema amen. Wakati le Rome uyo ya kusema kia ata boka awene kwa nako, kutetemeka hausa kwa nako, hausa kwa na boka kushindwa. Roho Mtakatifu ndani yako itakupatia assurance ya kuweza. Sema amen. Puisque wakati ile hata Yesu alichakula bakuchakula, hata na Saint Esprit mwenyewe wakati ile natumikisha mpaka bale beko faible, bale beko benye kutupiwa aneba kisha juu ya kuconfondre les grands et les puissants. Sema amen. Na wewe vile ukupale, niko napenda vraiment Roho Mtakatifu apate kutembea pamoja na wewe. Surtout mu makazi yako akuwezeshe. Amen, amen. Qui croit que le Saint-Esprit peut l'aider? Mungu akupatie ile uwezo. Roho Mtakatifu atembee pamoja na wewe. Sema amen. Unayo ya kusema que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque la force est avec toi, uweza d'abord kukwetu tupaka hivi. Unayo ya kusema que unaletaka toujours paka mamvita. Mais si tu es seul, utakufa kupesha. Na kama Mungu yuko pamoja na wewe kupitia Roho Mtakatifu, watakukomanisha basa kuweza. Sema amen. Jopa nini nakwambia kusema ke wewe unapasha kuweza ni katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu akupatie akili muile entreprise yako. Mimi nasema ke upate akili yako kuinenepesha ile entreprise yako. Amen, amen. Tutasoma Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 7. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 7, nous lisons la parole de Dieu. Amen.
Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Amen. On applaudit pour la parole de Dieu. On nous dit il y a diversité de dons, mais par là, kama sisi make tunaangalia bien, huyu aranjika anatribuye madon kwa roho. Ana vile. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est-à-dire que Roho Mtakatifu eko naleta madon. Diversité de ministères, makazi, mais le même Seigneur. Banabeba manika hii yetu. Banaipatia nani? Le Seigneur. Le Seigneur c'est qui? C'est Jésus. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Opération, là nous voyons l'action, là nous voyons l'énergie. Amen, amen. C'est-à-dire que kama Roho Mtakatifu eko na wewe, eko na kukupatia. Sema amen. Kama mimi nakwambia ya kusema que tu n'es pas pauvre, accepte que je ne suis pas pauvre. À moins que si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Mais kama uko na Roho Mtakatifu, mikono yako haina bule. Sema amen. Roho Mtakatifu ndani yako inapasha kukupatia kapasite moja hivi. Unajua iko tu sapa ka vile kama notre papa nous a toujours donné un exemple ya nani nguku, wakati ile nguku ndembo eko mtoto hivi banamfunga nkamba, asha kuikala pale wewe anapima, anashika sasa make je suis bloqué. Amen, amen. Eko pale ti anakomea paka anapima hivi, anaenda anashika sema niku na nkamba, hakuna mwaya ya miku. Or ile nkamba irikuya na nguvu ni pale karikwa katoto, me pale konenda na kunenepa, kapasite ndani yake isha kupita kapasite ya nkamba. Kama kipime tu kufanya hivi na kamuchi na ile nkamba, anafanya nini? Anenda nayo. Me mukichwa mentali yake, mukichwa yake vile alikomea shitawezi ikutusa mtoto. Wakati ile unamkomesha muma condition mpaka ya chini chini, uyo ya kusema ke au kuku ma complex ingine ile atakomea nayo, aina sema ni ya mampepo, nono, ni ya ma condition ile alifanya nini, alikomelea mu. Sema amen. Imagine mtoto wa president, mpaka vile tukunana na president wetu, batoto wake kama sema hivi roi anakuya, bale batoto bale banasema kama discours, atenda kubeba mtoto wa bale batoto banasema ma discours. Je ne confirme pas, mais moi je crois banasema ma discours mpaka batoto babobo. Ana vile bo ule mtoto eko kumbele ya roi anasema shitetemeke, eko kumbele premier ministre eko pale ashitetemeke, mumilie yake ni milie ya ba ministre hivi na hivi, mamilie ya yulu ashitetemeke, na pale atakomea, anaanza kutumika hasta kwa na ile boka. Me kama sema mtoto anakomea ni paka tumabiungu tumwevi malusonga, anaona bimoya hivi materasie mabuchafu njomula anakomea. Tusema kengia hata mu supermarché eko naongopa, aina kusema ke ni mpepo, ana mpepo ashizobele. Sema amen. Kuku ingine hata nani pauvreté ingine aina kusema ke ni ya mpepo, non kuku mtu mwingine. Je vous avais donné l'exemple ya mama mwa tunatumikaka na chekeshaka sasa ke papa wanangu wako napata makuta, mimi namwambia sasa unipatie makuta niende kafanye nini, provision niuze tu biote, nifanye nini?
nieke munyumba. Papa, utauza provision je? Mi kwetu mamangu anaanza kupimisha. Mie nikupatie wewe provision ndo kauze nani mfuku ya bungu. No, takupatia paka ya kambekechi. Aina kusema ke ni makuta ya ye kwenda kuuza biota ikukuyeko. Me anakomea biku vile. Me kama roho ya Mungu inaingia ndani ya maisha yako, njoka ya kuvunja ile mabintu ile malimiti. Amen yako iko ya chini sana. Na hapa niko nasema, mimi nasema ke biote vya bibaya malimiti ingine yanze kuvunjika ndani yako ni katika jina la Yesu. C'est possible. Si vous avez tout comme un maboka moi un jour je vous avais dit, j'avais donné même ce témoignage ici. Pas les minato pour le mouvement. Oui bien sûr on était des serviteurs, on prêchait tout ça. Mais durant kanisa yetu anani akolo kumshima ile period misho hapa njoba naenga hapa ni shoto. Mais ile period tulikuwa ni muangara. Ubulongo tout ça hivi na hivi. Instrument ni mangoma mule. Alléluia. Butamu unashika butamu. Mais hakuko instrument. Kanisa kiloko hivi. Na pale mimi nakuya huko. Mimi naangara burefu kwa kanisa. Kutoa kushuka. Sasa kunaishi. Shitashimama huku. Shitaweza. Haleluya. Nashika boko. Mais Roho Mtakatifu kazi yake ni kubrize malimiti. Ambiolo umpemena kwa kazi ya Roho Mtakatifu ni kubrize malimiti. Ile urikomelea inapaswa kuvunjika. Ile ya kabila yenu inapaswa kuvunjika. Ya muile nani milio urikomelea ya bilo urishika inapaswa kufanya nini? Inapaswa kuvunjika. L'esprit est là pour te donner ce que tu n'as pas eu auprès de tes parents. Hata kama sema ukuzarikwe nabio, Roho Mtakatifu kama anaingia ndani yako, anapasha kukupatia don. Peut-être ya liberalité, peut-être ya unakuwa tuna mfranga. Sema amen bianze kufanika. Kama ukuye kusema bien, kama unakuwa mtumishi wa Mungu uyo ya kusema ke Saint Esprit itanyolosha kusema kwako. Hata kama ulikuwa na kinkunkumi na je, kama Mungu anakuita uyo ya kusema, kama unaanza kubiri hausa shishita tena. Kama unaanza kuimba hausa shishita tena. Sema amen. Na kama Mungu na Saint Esprit anakupatia do ya liberalité, hata kama na kuchoyo ya je, uyo ya kusema ke Saint Esprit itavunja ile choyo, piske isha kuyo ya kusema ke le don ya kupata mfranga ni kufanya nini? Ni kuleta. Sema amen. Choyo yanze kuvunjika ndani yako. Ninasema choyo yanze kuvunjika ndani yako. Mkono likaku yanze kuvunjika ndani yako. Mkono beton yanze kuvunjika ndani yako. Mkono yanze kulibereni katika jina la Yesu. Ile kona libereni choyo ile kona pata ni katika jina la Yesu. Boka ya ndani yako. Que le Saint-Esprit te donne le don de courage. Unashimama hata kama unatetemeka je, kurudia kumgongo afanye nini? Aurudie. Sema amen. Na wakati le Saint-Esprit te donne un don directement, uyo ya kusema ke Yesu deja naibeba na convertir, inakuwa travail, inakuwa ministère, deja inakuwa kazi. Umu kati yetu hakuna ule koshomer. Mimi nasema hakuna ule koshomer. Mimi nasema hakuna ule koshomer. Shomer aweke mbele kilole huyo. Mimi nasema hakuna ule koshomer. Que le Saint-Esprit te donne du travail. Alléluia. Lorsque Jésus convertit ça, inakuwa kazi. Mimi nakwambia ya kusema ke ile kazi hata leo upate mfranga, me uipende, endelea na kuitumika. Muile kazi itatosha mfranga ni katika jina la Yesu. Utabarikiwa muile kazi ni katika jina la Yesu. Sema amen ya nguvu. Wakati ile bana numéro matricule, baba neibeba déjà, anakupatia déjà ma moyen. C'est ça l'énergie. Alléluia. C'est ça l'énergie. Anakupatia mfranga, anakupatia ma moyen, anakupatia ma contact.
Mungu anze kukupatia byo, anze kubiona ni katika jina la Yesu. Yako yote yanze kuzala ni katika jina la Yesu. Amen, amen. Kama tunasema tu es béni, tu dois être réellement béni matériellement. Alléluia. C'est le Père, le directeur des opérations. Anambia Moïse, anasema huku na nini kumikono, kwa sababu niko tu na bakora. Mkichwa yake alikuwa mwenye kwa bakora ni yako. Na Mungu anasema ke uyo ya kusema ke huku maizaji ingine ya hii bakora wao kukua mwenye kuiu. Mitakonesha nayo. Mimi nakwambia kusema ke kilo kunakyo. Kiloko ile mfrango kunayo. Mimi nakwambia kusema ke utafanya nayo bintu binene ni katika jina la Yesu. A partir ya leo hapana kunegliger les $50 kunayo. A partir ya leo hapana kunegliger les $100 kunayo. A partir ya ile $100 mimi nakwambia kusema ke nyumba itashimama. Mimi nasema nyumba itashimama. Mimi nasema partir ya ile kapitali yako ile. Mimi nasema ke utafanya bintu bya binene ni katika jina la Yesu. Na bianze kufanika ni katika jina la Yesu. Hapana kusema ke shina na kazi no huku nayo. Ambiolo pembeni na sasa ke kamba na kuuliza unafanya nini baba tuko nahangaika tu. Unahangaika. Kile huko unasema mkina kushinda kile kinafanyika. Kama huko unatumika hata kama unapata 10,000 francs par jour. Hapana kusema niko nahangaika. J'ai toujours dit que makuta kiloko kama unepata unabeba makuta inagonflaka. Amen yako kwa chini. Mimi nasema hata kama nakupatia $100 kama unaongeza hapo akili itafanya nini? Yaanze kuongezeka ni katika jina la Yesu. Na mikono yako mimi naibariki asubuhi ya leo. Energy ingie mu mikono yako. Mimi nasema kyote kile utagusa kianze kunenepa ni katika jina la Yesu. Moize anasema nikupaka naye bakora mashikuyo ya kusema ke ile bakora ile itenda kuangusha puissance ya ile wakati. Imagine leo hii Russia wala anashimama mitapika ka Ukraine tuseme yeko na mabombi ya hivyo. Anashindwa. Ya Rona sasa make ata wina musangi juu mais tunaisha kufika kumienji. Haleluya. Malgré Arsenal yote ile konayo eko paka inapika iko napika iko napika. Na mimi nakwambia ya kusema ke kuku mtu mwa mu Bible arenda tu na bakora bune anangusha puissance. Mbaya ya kusema ke hata wewe vile ukupale bantu bakunegliger, mimi nakwambia sasa ni wewe ndio tangusha bibaya byote mfamilia yenu ni katika jina la Yesu. Amen yako kwa ya chini sana. Shimamia yule ambio leo mpemena sasa ni wewe. Paka na mikono yako ile utafanya nayo bintu binene. Wewe udosha kukala chini nini baridi. Unaona sasa make ule ko rempli Saint-Esprit hata unoshoya sasa meme chaleur ya Roho Mtakatifu na sobanaka hata kuibaridi yake. Usho au yote unayoya kusema ke mtu ule mtu nashika papa baridi ya ndani sana. Mtu ule kushika baridi ya ndani. Wao yasema ke ni esprit ya lufu. Au yote chaleur ni esprit ya uzima. Sema mimi. Hapa niko nasema hata kama unaanza kushika ile baridi ya ndani yaanze kupotea ni katika jina la Yesu. Mimi nasema yaanze kupotea.